Oke, Alvina. Oke, Alvina, I make you become a host. Oke, thank you. Next, Dwiki, you can continue your explanation related to participle ya. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan antara present participle dan past participle. Nah, kalau materi yang dibawakan oleh Putri tadi kan mengenai present participle. Nah, kalau untuk present participle, nah biasanya itu adalah kejadian, makanya dia menggunakan verb ing. Sedangkan kalau untuk past participle, dia kejadiannya yang sudah terjadi gitu. Contoh lain, that room is every day. Artinya ruangan itu dibersihkan setiap hari. Nah, jadi di clean itu clean atau kata kerjanya sudah berubah menjadi verb 3. Makanya dia menjadi clean it every day. Nah, jadi kalau untuk yang past participle dia menggunakan verb 3, kata kerjanya verb 3, dan biasanya ditambahkan huruf di belakangnya e dan ed. Oke. Next, function utama pasif participle. Untuk menggantikan anak kalimat pengganti kata sifat atau relative clause yang bersifat pasif. Example, the window which was broken by Eddie has not been repaired yet. Broken by Eddie has not been fixed. Number 2, menyatakan sebab akibat. Because or sign or as or the city is surrounded by mountain. It has a cool climate. Kalimat di atas sama dengan surrounded by mountain. The city has a cool climate. Because or sign or as he was anyway by the 5-hour delay in the plane departure. Budi wrote an angry letter to the airline. Kalimat di atas dengan annoyed by the 5-hour delay in the plane departure. He wrote an angry letter to the airline. Next. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang past participle. Nah, intinya kalau untuk past participle dia menggunakan verb 3, kata kerja verb 3, dan itu kalimatnya yang sudah berlalu atau yang sudah berlalu. Nah, di sini ada praktik modal. Until here, any question guys about modal and participle? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang modal dan participle?
Silakan yang ingin bertanya terkait untuk models dan dengan participle. Any question? Come on. Hello, any question, guys? Any question? No question, nggak ada pertanyaan. Miss. Berarti sudah paham semua. Kalau sudah paham berarti nanti nilainya harus bagus ketika praktis. Jangan sampai nilainya ada yang rendah ya. Berarti kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap telah memahami. Dan mereka juga mungkin bagi kalian sudah dengan tepat, jelas, dan padat ringkas untuk menjelaskannya. Jadi ketika mengerjakan praktis, jangan sampai nanti nilainya ada yang jelek ya. Karena saya anggap kalian semua telah memahami apa yang mereka telah jelaskan. Oke, Dwiki, you can close your presentation today, Dwiki. Okay, Miss. Thank you for attention. You because kami kurang dan kurang jelas dan kurang lengkap. Kami mohon maaf. Dan thank you for waktunya juga. And see you finish. Yeah, thank you ya for first group ya. Try to explain about the models and participle, and because there is no question from you, so I think all of you have understood yeah about their presentation yeah about models and participle, and that I wanna say for first group is for what's the name? Alvina, for Alvina Zelvia, I think you must improve your speaking and reading, yeah, because there are so many mistakes in your pronunciation, Alvina. Yeah, some words, yeah, there are some words, many some words, yeah, in mistakes in pronunciation. For example, like the word of girl, okay, you said grill, and then past tense, you said past tense, okay. So many words that you try to pronounce wrongly, okay, for Alvina. And then for Putri, yeah, yeah, same, I think. And about the models and participle, I'll try to make a conclusion, yeah, about this one. Okay, if we talk about the models, yeah,
Models, there are three kinds. Yeah, the first is about present, past, and then perfect. Okay, as we know that there are so many models that you must remember, that you must categorize in the question of TOEFL test. Yeah, you must try to see the context first. Okay, if the context is in the past, so you must choose the past models. Okay, same like for the present models. Yeah, in present there are will, okay, and then shall, may, might, or to, and then can, and etc. And for the past, yeah, you try to make the second verb of the models. Yeah, will become would, shall become should, have to become have to, or has to become had to, and that may become might. Okay, shall become should, and then can become could. That for the past models. Okay, so if you find the models in the past past sentence, so you must choose the past model also. Okay, that's the point of model. And the second point is about participle. Yeah, Dwiki tried to explain about the participle. In this case, about participle, there are two. Yeah, for active and passive. If we talk about the active one, okay, the active, yeah, the characteristic is use verb ing. Okay, verb ing. And then for the passive one, use to be plus verb 3. Okay, in the active, the subject try to do the action. Meanwhile, for the passive is the object is done by the action. So you must look at the context in the sentence first, and after that you must try to look for another sentence. Okay, for example, like this one. Okay, for example, like this one. Yeah, after the students have finished doing the test, they left the room. Here, there are one sentence. Okay, the first sentence, this one. And the second sentence, this one. Setelah murid-murid telah menyelesaikan, telah atau mengerjakan tes, mereka meninggalkan ruangan. Nah, I wanna ask you, actually, what is the sentence here, active or passive? Kalau saya tanya kamu, halo, ke contoh tadi. Balik ke itu, ke participal atau apa? Contoh tadi mana contoh tadi? Saya lagi menjelaskan contoh. Balik ke contoh tadi bagian participle. Halo? Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat contoh nomor 1 ini. Nah, di sini coba dilihat. Setelah murid-murid telah menyelesaikan tes, mereka meninggalkan ruangan. Nah, saya mau tanya kalian, ini jenis aktif atau pasif di dalam kalimat ini? Pasif, Miss. Pasif, dari mana tahu pasif? Aktif atau pasif? Kalau aktif, subjeknya melakukan pekerjaan. Ingat ya, kalau pasif, objeknya dikenai pekerjaan. Di sini subjek atau objek yang duluan? Subjeknya. Murid-muridnya kan subjek di sini kan? Subjeknya di sini melakukan pekerjaan kan? Apa pekerjaannya? Mereka menyelesaikan, mereka mengerjakan. Berarti ini adalah aktif. Nah, tadi Dwiki sudah jelaskan. Jika dia bentuk kalimatnya adalah aktif, berarti dia menggunakan verb ing. Jika dia bentuknya adalah pasif, berarti menggunakan kata kerja ketiga dan diawali oleh to be. Nah, kalau di kalimat ini adalah kalimat aktif, berarti kamu cari jawaban yang aktif. Yang bentuknya ada ing-ing-ingnya. Yang mana jawabannya? D. D, Min.
Di. Kenapa di? Ya, akhirannya ing di head-nya itu. Ya. There are two choice. Ya, ada dua. Di sini ada C, ada D. Oke. C dengan D. Oke, di sini. Oke. Setelah murid-murid menyelesaikan tes itu, mereka meninggalkan ruangan. Nah, di sini ada kata setelah. Setelah ini adalah conjunction. Jadi, ini kita mencoba mencari persamaan kalimat yang sama. Kira-kira dia memiliki kalimat yang sama dengan apa gitu. Maka kamu harus omit kata conjunction-nya, harus diomit, harus dihapus, harus di-delete conjunction-nya after. Lalu diletakkan dia di depan, yaitu kata apanya? Kata kerjanya ya. Karena dia di sini had, berarti menjadi having. Having finished. Oke, berarti jawabannya adalah D. Sama dengan contohnya, coba balik ke belakang. Balik ke belakang. Halo? Lelet, Miss. Lelet? Oke. Iya. Jadi seperti itu ya. Balik Ini. ke belakang. Balik ke belakang. Lagi? Kenapa? Lagi. Balik ke belakang sekali lagi. Ini kan? Ini kan? Lagi. Nah, oke. Oke, lagi satu kali lagi yang aktif. Punyaku. Aktif. Yang aktif, balik lagi ke belakang, satu kali lagi, satu slide lagi. Punyaku kok macet ya? Nggak bisa ya? Udah ya. Oke, nggak bisa ya udah. Itu tadi bentuknya adalah aktif. Nah, kalau dia ini. Oke. Lagi saya itu. Nah, ini jika dia bentuknya aktif, yang tadi saya katakan dia itu harus diakhiri oleh kata kerja ing ya. Jadi kalau tadi contohnya had finished doing, yang dijadikan ing-ingnya itu adalah si had-nya. Had plus ing menjadi having, maka jawaban tadi adalah D. Ya, having finished. Kenapa dia? Karena itu ada kata had-nya, maka dia ditambahkan ing. Lalu kalau kamu nanti menemukan kata-kata, contohnya ada kata see, ada hear, ada smell, feel, watch, dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Ini nanti sering muncul di dalam participle. Ini berarti nanti fungsinya adalah sebagai adjective atau adverb. Ya, contoh kalimatnya ini. I felt the house shaking. Saya merasa rumah ini bergetar. Jadi dia tidak lagi ini sebagai kata kerja. Beda sama yang kalimat yang tadi. Tapi posisinya kata kerjanya adalah yang ini. Ada felt, ada saw, ada notice. Jadi ini nanti posisi yang ing itu bisa diletakkan di akhir. Yaitu sebagai adjective atau adverb. Oke, gitu. Jadi jika dibedakan antara aktif dengan pasif, ingat saja, jika aktif adalah bentuknya si subjek sedang melakukan pekerjaan, jika pasif adalah objeknya dikenai pekerjaan. Jadi kamu harus analisa, kira-kira itu bentuknya aktif atau pasif, lalu cari dengan kalimat yang merupakan memiliki sinonim yang sama. Ya, kalau nanti disajikan dia tidak ada kata conjunction-nya, maka kamu tambahkan kata conjunction. Jika nanti disajikan dia ada conjunction-nya, nanti kamu omit atau skip conjunction-nya, kamu gantikan dengan pasifkah atau aktifkah, gitu dia. Oke, bisa dipahami? Itu perbedaan partisipal bentuk aktif dan pasif. Oke? Oke? Oke, Miss. Halo? Oke, Miss. Any question so far? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? No? Nothing, Miss. Okay, if you don't have any questions, yeah, please look at the Google Classroom. Yeah, I wanna you answer correctly, all of the question correctly. Ya,
Karena tidak ada pertanyaan, jadi saya anggap kalian bisa memahami. Silakan cek Google Classroom, silakan cek taksnya. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan tepat dan benar. Oke, silakan ditutup saja share screen-nya, Alvina. Okay, yeah, because no question about models and past participle. I think that's all for today. Thank you for first group, yeah. Try to explain about your material, yeah. And yeah, our time is over. Karena 11.30 waktu kita selesai. Oke, kita lebih 9 menit, nggak masalah. Thank you. We can see and meet together for next week, yeah, for group 2. Don't forget group 2 to make your PowerPoint and then try to explain in English, yeah. But if you don't know and understand in speaking English fully, you can combine and mix together with Indonesia language. Okay, the last I say, thank you. I am so sorry. And see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. I say bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. I close the class, yeah. Thank you, group 1. Thank you, Mi. Yeah, I close our class.